Yan, ganito mag-setup ng SEI o SEI SOAP OS. Yan, kung China yan, setup nila, tapos English. Next lang yan. Next lang. Yan, skip nyo na yan. Yan, okay na yan. Next na lang. Skip or next lang. Skip nyo lang yan. Yan, pili kayo kung anong gusto nyo dyan. Yan, it started na. Yan, tapos setting kayo. Then yan, maya na tayo mag wifi. Punta kayo sa apps. Ito ang apps. Tapos hanapin nyo itong basic Google services. On nyo lang yan. Tapos meron na yan, Play Store. Yan, may Play Store na yan. Tapos connect kayo sa wifi. Pag na-connect nyo na sa wifi, punta kayo dito sa advanced features, tapos spoofing, tapos click nyo lang ito, tap nyo lang yan. Tapos meron na kayong 165Hz sa CODM tsaka 120 sa BR. MP yung 165 Tapos yan, okay na yan. Play Store na rin yan. Tapos loaded na din. Wala na mga Chinese yan, malinis na. May quick share na rin yan. Yan, quick share. Then meron din unlimited Google Photos yan. Install nyo na lang yung photos. Yan, Gen 3 to. Same lang naman siya sa Gen 2. Yan, okay na.